Limbag sa Pilipinas at tuyong dagitikang runaan adamag dito PTV Cordillera. Ita holiday season ipalpalagip ti Department of Health ket ti National Nutrition Council ti panangobserbar iti natalgad ken nasalon at Christmas season baban iti panangsurot iti Pinggang Pinoy Guide. Report manipod kini Christine Bornolia sa Bawan. Tunggal Paskwa ken baro atawan, may sa kadagiti pagsagsaganaan ti pamilya a Pilipino ti maidasar at taraon a pagraranudan iti pamilya. May sa tradisyon daytoy iti Pilipino asaan a mapukaw. Ni Manang Freda, nagduduma ti ilutluto na ataraon tunggal Paskwa ken baro atawan. Para ken kuana, daytoy laeng gamin ti tiyempo nga makumpleto da iti pamilyana. Sa amin po kasi ma'am, pag Christmas kasi is yun yung pagkakataon na lahat ng mga pamilya naiipon sa loob ng bahay, magkakasama. Tapos magandang gatherings po. New Year po at Christmas, ma'am. Ngamsigon kini Manang Freda, kasapulan ita a health conscious, tapno makaliklik iti saksakit. Ma'am, karamihan po kasi sa atin sa traditional is pag Christmas is puro baboy, manok, ganon. Pero sa panahon ngayon, nakakatakot na kailangan natin maging health conscious. Kaya dapat natin baguhin na maggulay-gulay na lang tayo, isda, para mas healthy sa ating katawan. Ita sumangbay ti holiday season, nagdudumag ken unlimited dagiti maidasar at taraon. Nupay kasta, saan nalipatan a kasapulan ti disiplina ken panagbalanse kadagiti ipapaunag at taraon, tapno makaliklik iti sakit kas iti hypertension wenno high blood. Dayta ti may sa kampanya ti Department of Health Cordillera ken ti National Nutrition Council ita a holiday season. Inyuswat ti ahensya ti Ligtas Christmas Campaign, tapno agbalina na talgad, nasalun at ken makaliklik iti saksakit dagiti umili, manipod kadagiti ipapaunag at taraon iti bagi. May sa iti na ipaay a stratehiya ti opisina, ti panagaramat lang iti basit a plato, apagi kabilan iti makan. Use smaller plates para yung kasya lang sa plates mo, ayun na lang yung kain. Hindi tayo maglagay ng maraming pagkain. Kasi ang tendency pag malaki yung plate mo, marami kang kukunin. Saan adakas amangan iti agkakaimas at taraon? Ngem kanayon alagipen, adakas dagiti amin na banag a sobra. Healthy gatherings start with healthy choices. So alam natin yan, no? Okay lang pong mag-celebrate, no? Tradisyon yan ng pamilyang Pilipino, ngunit pwede pa rin natin siyang gawin in a healthy way. Christine Bornola sa Baway, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas. Kabayatan na agtaltarinad akarit iti Department of Education Cordillera ang maragpat iti proficient level para iti National Achievement Test. Idi na palabas sa tawon nearly proficient nagbalin a resulta ti National Achievement Test dagiti estudyante iti rehiyon. Sigun iti DepEd Cordillera addamet ti makita a pagimbagan dagiti estudyante ngem addapay dagiti subject a kasapulan pa a ma-improve kas ti araling panlipunan. Impeteng ti ahensya na patag ti National Achievement Test a may papaay kadagiti grade 6 ken grade 10 tapno makita no adda ti naadal dagiti estudyante iti intero a tawen. Dito'y damat lang ang makita no epektibo dagiti learning materials nga aramatan dagiti manursuro. Nusto dagiti may papay a lesson para kadagiti estudyante kan makita no anya pay ti mabaling nga aramidan ti opisina tapno mapasaya at kan maipaayan ti dekalidad ni edukasyon dagiti estudyante. Kasi ito lang yung National Achievement Test, kasi ito lang yung standard test na pwede naming i-measure kung tama ba ang ginagawa ng DepEd sa classroom, tama ba yung mga tinuturo, ano ba yung mga problema. So, dito sa CAR, ang isa doon, no, after the test, ay we do the analysis. Like, saang subject ba yung pinaka mababa, yung result, tapos ano bang competency. Dagiti kang runan adamdamag dito PTV Cordillera, i-like, i-follow ka ng subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana, na Imbagnalda.